Ari na naman ta guys. Maayong hapon sa inyo. Ara da. Ti malagaw-lagaw lang ta sa likod Kung anong makitaan ay pamuksi-puksi onta. Ti may migo ta dito sa unahan. Ayanan ta, may apple kuno sa. Samahan nyo ko guys Let's go. Why you gotta lie? Every time you lie, don't even wanna try. Baby, tell me why. Why you gotta lie to me? Baby, it's our time. All we do is fight. Baby, we should call it. I'm just being honest. Baby, it's our time. All we do is fight. Baby, we should call it what it is. Really thought you'd change my mind. Ari na ta guys pamuksi ta guys. Migo na ton. Damo Baunan meet gida mo. Tani nagkuhan ako si Lupin para pamusto na to ni. Uy, damo Gilid lang sa kalsada mo. Nilintikan. Di mahambalan to subong mga tropa dito para buwas. Tunan na ton. Ay salamat gid May pambalon na ta subong. Pambalon na sa karon pagsulod sa trabaho. Ito, I making video. Ari pa guys mga ayo ta subong sulod ba unamit to no pula-pula gid blaw. Abaw. Wow. Namit gid Migo mga ayo ko ta sulod ako. Hindi ka magtao akyatin ko yan pasulod mo. Ito ba yan? Di guys mabuot naman to buot Grabe buot mo Wow, Kita apple mo, guys. tawan gid ko. Ay mga buot mga tawo diri. Salamat gid. Salamat Diyos. Thank you. Nandito na lang vlog ko guys Portohan nyo gid ko. Salamat. Yuhuu. Yun. Nigyan tayo guys. Hello, say hi. Hello. Nigyan tayo apple guys.